Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, I will explain to all of you about topic 8, system implementation. Okay, so system implementation, kita dah masuk kepada phase 4 in SDLC, that is system implementation lah. Okay, so the course outcome for this topic is design and develop information system using relational databases. Okay, so these are the subtopic that we are going to discuss in this video. Okay, we have software quality assurance, we have application development, coding, testing, the system, documentation, training, and last one is data conversion. So these are the steps or the tasks that we need to do as a system developer in system implementation phase lah. Okay, so objective tak payahlah kita discuss. Okay, so let's move to the first subchapter, iaitu software quality assurance. Alright, so the main objective for quality assurance is to avoid problems or to identify them as soon as possible. If there is problem, then we have to identify the problem, okay, as soon as possible. Kita tak nak apabila our software has been delivered to our users, then the user will face the problem. Okay, pendek katanya biasanya majority yang kita nak elakkan tu adalah problem yang besar-besar lah. Okay, and it is also said here, poor quality can result from inaccurate requirement, okay, design problem, coding error, and also faulty documentation. So kenapa kita dapat problem? Because of this lah. Okay, because the design problem, coding tu ada error, faulty documentation. Okay, sebab tu ada orang yang ambil remeh pasal documentation. Sebenarnya documentation is very important, and also ineffective testing. Okay, buat testing tapi testing tu tak valid. Jadi semua benda kita kena ambil into consideration. Okay, so nak buat software quality assurance ni, kita ada satu bidang yang kita panggil software engineering. Okay, where software engineering does a software development process that stresses solid design. Okay, dalam software engineering ni perkara pertama yang dia stresskan iaitu solid design. Accurate documentation. Documentation mesti strong and solid. And lastly is careful testing. Okay, so dalam software engineering, 3 benda ni lah yang akan diketengahkan. Okay, yang akan dibincangkan, yang akan yang penting lah. Okay, the design, the accurate documentation, and lastly the careful testing. Habis development macam mana? Of course lah kita kena develop. Okay, develop betul-betul tu, itu perkara yang asas lah. Alright, so dalam software engineering ni, okay, ada CMM dengan CMMI ni, so boleh baca lah. So dia kata dalam CMM ni, capability mature model. Okay, model ni digunakan untuk improve the software quality, reduces development time and cut cost. Okay, so bila kita guna CMM model, inilah kita punya tujuan. Okay, so improve the quality, okay, reduce the time and reduce the cost. Okay, so ini yang ada di dalam software engineering lah, model yang pertama. Okay, model yang kedua iaitu capability maturity model integration, CMMI. Okay, yang ini dia kata is a new model integrate software and system development into a much larger framework called process improvement. Okay, dia ada termasuklah yang apa yang ada dalam CMM ni. Cuma dia tambah satu lagi iaitu process improvement. Okay, process in development lah. Okay, development process tu dia ada buat improvement. Okey, satu lagi yang kita biasa guna untuk buat software quality assurance adalah dengan menggunakan standard ISO. Okey, ISO standard yang mana it is ISO stand for International Organization for Standardization. Dia bukan untuk software semata-mata. Banyaklah ISO ni digunakan untuk banyak benda. Okey, dalam dunia ni lah.
Alright, so it is a worldwide body that establish quality standard for product and services. Okay, ada servis yang dia bagi standard, ada produk, okay, ada banyaklah yang menggunakan standard ISO. Okay, for example, dekat sini kita ada several icon ataupun symbols that are using the ISO standard. So, kita tengok benda ni semuanya ada di serata dunia. Maknanya, kalau kita tengok benda macam ni, kita tahu itu tempat kereta api ke, train ke. Yang ni kita tahu bus stop. Yang ni kita tahu tempat parking. Yang ni tempat sidai baju. Yang ni kita tahu kafe. Yang ni tahu tempat makan. And so on. So, benda-benda ni dikawal oleh ISO ni lah. Okay. Okay, next, second subtopic, okay, application development. So, di dalam topik yang ke-8 ni, okay, kita ada buat application development juga. Alright, so application development, apakah dia? It is a process of constructing the program and code the module. Pendek katanya, buat sistem lah dalam subtopik ni dia nak cerita bahawa di dalam development ni, implementation ni, kita kena buat sistem. Okay, so nak buat sistem dengan cara macam mana tak kisahlah. Okay, dengan cara structure analysis ke, dengan object oriented analysis ke, dengan agile method ke. Okay, so tak kisah, tetapi kita akan mula buat sistem. Alright, so the objective is to translate the design into program and code module. Okay, so sebelum ni, dalam topik-topik sebelum ni, yang previous, kita hanya bercakap pasal design. Okay, kita tak bercakap pun pasal how to code. Okay, macam nak buat coding, nak guna C++ ke, nak guna Java ke, nak guna PHP ke, whatever lah. Okay, kita tak cakap pasal benda tu. Because most of the time, design is the most important thing in development lah, in software development. Okay, bila design tu cantik, maknanya kita buatlah ikut guna bahasa apa benda pun tak kisah dah. Okay, as long as benda tu sesuai, so kita boleh buat lah. Alright. Okay, so kat sini review of the system design, kita tengok balik lah. So system design dia berdasarkan requirement modeling, yang mana kita menghasilkan FDD, and also kita tengok structured data and process modeling, yang mana kita tengok refer kepada DFD. Okay, so untuk data kita akan tengok kepada data design, iaitu kita akan tengok kepada ERD. So nak buat semua benda tu kita kena based on apa yang kita dah modelkan. Jangan buat model pasal yang lain. Okay, and then bila buat bila kita buat development, kita tak refer pun pada design yang dibuat. So salah lah macam tu. Okay, we have to refer to these 3 document that we have carried out. Okay, so task untuk dalam sistem application development ni, okay, kita ada traditional method, maknanya develop and overall strategy, design code and test, and document individual module. Okay, kita buat by module lah biasanya. Okay, so kita buat by module, and then masa kita contohnya yang ni, design module, code module, test module, and then document the module. So ini adalah the process of development. Okay, masa kita nak buat testing, ada 3 jenis testing yang kita kena buat, iaitu integration, system dan documentation testing. Okay, so semasa kita nak develop tu, nak buat coding dan sebagainya tu, okay, kita kena refer kepada design, okay, code module, test module dan juga documentation module. So ini adalah 4 jenis modul yang akan dibina. Okay, basically benda tu sama je. Okay, masa kita nak design, kita based on design lah. Okay, masa design modul ni, all kita punya modul tu kita based on dia punya design. Okay, kita buat je, mungkin tak ada user interface yang cantik-cantik ke benda ke, tak ada lagi. Okay, bila design dah berjaya, kemudian masukkan code dan kita testkan. Okay, so basically benda ni benda yang sama saja, cuma nama-nama peringkat tu saja yang berbeza-beza. Okay, so system development tool, nak guna tool apa untuk develop? Okay, kita guna ERD, kita guna flowchart, kita guna pseudocode. Okay, nak develop. So pendek katanya ni bukanlah kita nak
programkan dengan cara ni, tetapi inilah kita nak sebagai rangka kerja. Jadi benda-benda ni lah yang kita akan pergi pada programmer untuk mereka apply di dalam language yang tertentu. Okey, ingat lagi ni tools untuk decision tools. Okey, kita ada banyak hari tu masa dekat proses. Okey, ada 3 jenis. Jadi pilihlah salah satu untuk buat. Okey, untuk kita apply lah. Alright. And then yang ni tak ada benda sangat. Okey, structure chart. Okey, yang ni pun jaranglah ditanya dalam exam, cuma kena tahulah. Okey, jaranglah suruh lukis benda ni, tapi kena tahu. Okey, yang mana structure chart ni dia membantu kita untuk membina modul. Modul ni adalah file-file tertentu lah di dalam sistem kita. Okey, contohnya modul number 1. Okey, kemudian mungkin modul number 1 tu ada sub-modul. Okey, contohnya modul untuk pendaftaran kursus. Okey, saya tulis sikit lah. Okey, modul untuk pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran kursus mungkin jadi modul number 1. Dalam pendaftaran kursus, awak boleh add course. Awak boleh drop course. Awak boleh change class contohnya. So, ini adalah sub-modul. Okey, ini adalah sub-modul kepada modul yang asal ataupun modul yang utama, iaitu pendaftaran kursus. Jadi, kita kena buatlah structure chart ni supaya kita tahu berapa banyak modul sebenarnya ataupun berapa banyak file yang kita kena develop. Okey. So setiap modul ni pula dia ada structure of data couples ni. So nanti data couples ni kat sini. Okey, data couple dengan control couple ni apa? Okey, modul ni apa? Okey, dia represent dalam bentuk rectangle. Okey, itulah modul. So yang ni adalah modul lah ni. Okay, this is module, this is module. Okay. Alamak, dia dah. Okay, so yang ni adalah modul. Okay, ni modul, dia ni modul. Alright, so kita ada ni modul dan kita ada data couple. Okay, data couple dia represent as arrow with an empty circle. Okay, data couple ni buat apa? It shows the data that one module passes to another. Okay, data yang dipaskan from one module to another module ataupun from one file to another file is known as data couple. So how it is represent in structured module ni? Okay, dengan cara ada arrow with empty circle. Okay, arrow with empty circle. Okay, ada arrow. Okay, kemudian ada empty circle. Okay, so ini adalah data couple. Okay, dalam data couple. Untuk control couple pula, okay, it is represented with an arrow as well, but with a filled circle. Okay, with a filled circle. So dalam control couple ni dia buat apa? It represent message, also called a status flag, which one module sends to another. Okay, kalau control ni, okay, dia lebih kepada status. Okay, status flag ataupun message that needs to be transferred from one module to another module. Okay, so yang ni, okay, kita tengok contoh dia ni. Okay, kita tengok contoh. Kita ada satu, yang ni adalah control couple, yang ni adalah data couple. So data couple adalah data yang akan dipindah-pindahkan, okay, daripada satu modul kepada modul yang lain. Contohnya customer number dipindahkan daripada customer data ni, okay, maintain customer data kepada check customer status. Alright, so itu adalah data yang bergerak. Okay, kemudian kalau account account overdue adalah messages ataupun status yang dihantar daripada satu modul kepada modul yang lain. So itu adalah yang perlu dilakukan atau perlu dilukis di dalam structured modul ni. Okay, so line ni pula, condition is a line with diamond. So ini adalah condition. Okay, line with diamond.
Alright, so yang ni saya tak terangkan banyak sangat lah sebab kita tak apply sangat pun benda ni. Okay, so untuk looping, okay, ada cara dia macam ni, ada arrow ni, so itu menggambarkan looping. Okay, so benda-benda ni kita banyak, biasanya kita buat dalam bentuk flowchart lah. Okay, kita biasa buat dalam bentuk flowchart. Alright, cohesion and coupling ni pun tak ada apa sangat lah. Okay, loosely coupled module dengan tightly coupled module. Okay, kalau yang loosely coupled ni dia kata easier to maintain and modify because the logic in one module does not affect another module. Okay, logic kalau loosely coupled ni satu modul, okay, dia punya logic ataupun dia punya proses tak affect kepada modul-modul yang lain. Tapi kalau tightly coupled modules, okay, satu proses dalam modul A contohnya, okay, kita ada dua modul A dan modul B. Okay, kedua-dua modul ni dia akan jadi tightly coupled when, okay, apa saja logik ataupun proses yang ada dalam A ni dia akan affect kepada B. Okay, contohnya kalau dalam sistem yang awak biasa guna adalah sistem untuk kira result awak. Okay, so sistem yang saya guna, okay, untuk dah masukkan data awak tu, data result dan sebagainya, okay, yang pensyarah-pensyarah guna adalah tightly coupled with modul yang akan memaparkan result awak. Okay, so dia ada kalau ada changes dalam A, so B pun akan bertukar. So macam itulah, okay, apa yang dimaksudkan dengan tightly and loosely coupled module. Okay, yang ni tak ada benda sangat lah. So this is how to draw. Okay, kena tengok balik lah kepada DFD dan sebagainya. Okay, saya tak nak cerita banyak lah yang ni. Okay, next, apa yang kita kena buat di dalam implementation is to code lah. Okay, apa saja yang kita dah rancang tadi, okay, kita pun kena codekan. Okay, so nak code dan nak guna Visual Basic ke, nak guna Python ke, Ruby, SQL, PHP, JavaScript, whatsoever, buatlah. Okay, tak kisah pun. Okay, as long as benda tu boleh cope kita punya problem dan juga boleh cope kita punya platform lah. Okay, so nak generating code ni, kita ada juga code generator dan sebagainya lah. So yang ni kita tak discuss lah. Okay, kemudian step yang seterusnya setelah kita buat coding, okay, step yang seterusnya adalah we have to test the system. Okay, yang ni penting juga. Okay, so bukanlah kod tak penting, tapi coding dia kerja untuk coding je lah. Okay, seterusnya adalah to test the system. So test system ni untuk apa? Yang pertama sekali untuk cari syntax errors. Okay, testing yang pertama adalah untuk kita cari syntax error. Okay, sebab kalau syntax error berlaku, semua benda tak boleh jalan. Okay, so testing yang pertama kita kena buat adalah syntax error. And then we do the dash checking. Okay, yang mana dash checking is the process of reviewing the program code by programmer to spot logic errors pula. Okay, syntax error mungkin senang lah. Sebab kalau kita pakai compiler ke so benda tu boleh nampak. Okay, kita punya compiler boleh tunjuk dekat mana ada syntax error. But when we are talking about the logic error, okay, logic error is quite difficult to be found. Okay, jadi sebab tu kita kadang-kadang kena tengok code by code. Okay, kita kena run dulu. Lepas tu tengok apa yang terjadi kepada output. So output to make sense or not. If the output doesn't make sense, then there must be somewhere that has the logic errors. Okay, so siapa yang buat ni? Kita programmers yang akan buat lah. Okay, so based on design yang dah dibagi, so programmer will spot the logic errors if there is any. Okay, so yang ketiganya, okay, the structured walkthrough or code review. Okay, kat sini dia akan buat apa? A group of 3 to 5 IT staff member participate in code review. Dia akan tengok coding tu. And then the objective is to have a peer group identify error, apply quality standard and verify the program meets the requirement. Okay, so dash checking hanya dibuat oleh programmer. Okay, orang yang sama yang buat program tu. Okay, kemudian kita buat structured walkthrough
ataupun code review, yang ni kita dah panggil orang lain untuk buat. Okay, so kat sini dia kata IT staff members. Okay, panggil orang lain tetapi dia masih lagi IT staff yang tahu pasal coding dan sebagainya, yang reti baca coding. Alright, and then they will do the structured walkthrough. Okay, kemudian bila dah habis structured walkthrough, and then buat pula design walkthrough to review the interface with a cross section of people who will work with the new system. So yang ni design walkthrough akan dibuat bersama-sama dengan user pula. Okay, with people who will work with the new system. Okay, nampak? Maknanya dari segi testing pun mula-mula cari syntax, lepas tu buat dash checking dibuat oleh programmer sahaja, and then scope dia lagi luas, panggil orang lain yang tak buat program tu, okay, buat pula, okay, buat checking. And then bila dah buat checking, dah settle, kemudian kita ada design walkthrough pula, kita panggil user. So kat sini nampak tak, dia punya bila kita buat testing ni, bila kita buat salah satu program ataupun kita buat satu application, kita memang perlukan orang lain untuk buat review. Okey, tak adanya makna this is my coding, tak boleh, maknanya orang lain tak boleh tengok. Okay, orang lain tak boleh tengok coding saya. Okay, kecuali lah kalau benda tu awak buat benda yang betul-betul sekretif lah. Okay, tapi kalau lah misal kata, okay, buat satu sistem untuk organisation, okay, buat satu sistem untuk syarikat tu, buat satu sistem untuk UiTM, buat satu sistem untuk government punya agencies, contohnya. So, the programmer, basically, they cannot hide the programs. Dia kena share, dia kena dokumentkan program tu. Kalau orang minta nak tengok, dia kena tunjuk. Okay, sebab tu bukan sistem untuk kegunaan peribadi dia. Jadi, bila ada apa-apa masalah, senang orang nak refer. Okay, so tak ada maknanya kita punya program tu, okay, ataupun kita punya kod tu tak boleh nak share dengan orang. Okay, apabila kita buat sistem yang untuk tujuan orang ramai ni lah. Alright, unit testing pula. Okay, apa yang dimaksudkan dengan unit testing? The testing of an individual program or module. Okay, bila satu-satu modul dah siap, okay, kita akan testkan setiap modul tersebut. Okay, contohnya macam awak nak buat login modul. So login dah siap. Okay, so test login dulu, tengok jadi ke tak login. Kemudian add to cart modul. Okay, kita buat dulu, belum bayar lagi. Okay, baru add to cart modul. Okay, kita test dulu, and then kita testkan dia secara berasingan. That is unit testing. Alright, kat situ kita nak cari execution error dan juga logic error. Alright. Kemudian kita ada integration testing. Okay, integration testing yang mana it tests two or more program or module that depends on each other. Okay, for example, kita nak test proses pembelian. So we have to test the add to cart module, and then we have to test the verification payment method verification module contohnya, and then we have to test the payment module, and then we have to test the after payment module. Okay, maknanya dia punya purchase verification. So kat situ dah ada lebih kurang 4 hingga 5 modul yang kita kena test bersama-sama. So itu adalah integration testing. Okay, lagi the final test is system testing lah, where we need to test the whole system altogether. Okay, the whole module yang ada dalam satu sistem tu kita kena test bersama-sama sekaligus daripada step yang pertama hinggalah habis. For example, if you do online purchase system, then you need to test from login sehinggalah kawan tu dah boleh beli, dah boleh bayar, sehinggalah kawan tu log out. Okay, so you need to test every single thing in system testing. Okay, next is documentation. Okay, dalam documentation, okay, we need to do the program documentation, system documentation, operation documentation, and lastly is user documentation. Okay, so kita tengok satu-satu lah. Okay, apa yang dalam program documentation? Kat sini, the program documentation describe the input, output, and processing logic. Okay, so kita kena dokumentkan semua benda yang awak dah buat sebelum ni tu. Ya, itulah antara program documentation.
Okay, semua benda yang kan baru ni kan awak ada senaraikan all the input, apa bendakah outputnya, apa bendakah processingnya. So itu adalah separuh ataupun sebahagian daripada documentation process. Okay, next is system documentation. Dalam system documentation, it describe the system function and how they are implemented. It include data dictionary, entries, entities, data flow diagram dan sebagainya ni. Okay, screen layout. So yang ni pun system documentation awak dah check dah. Dah buat dah semua benda ni, check baru ni. Okay, next is operation documentation, where it says contain all the information needed for processing and distributing online and printed output. Okay, so yang ni dari segi operation lah. Okay, sama ada nak sama ada dalam bentuk online ataupun printed. So apakah operasi ataupun how the system will be operated. Okay, so itu adalah operation documentation. Okay, yang ni belum buat lah. Okay, and then user documentation. Lastly, user documentation. It consists of instruction and information to users who will interact with the system and includes the user manual, help screen and also the tutorial. So yang ni awak masih belum buat lagi. So kat sini, okay, pendek katanya semua benda ni kita kena buat. Jadi semua benda ni dah ada pun di dalam all of the documentation that I ask you to do. Okay, semua benda yang required awak hantar tu lah, bermula daripada yang pertama itu SDP dan sehinggalah nanti sehingga kepada report dan juga user manual dan sebagainya lah. So itu semuanya kena ada dan because of this documentation requirement. Alright, sebab itulah kita minta awak hantar all of the document. Okay, so ni user documentation ni kena ada apa? Ni lah benda-benda ni yang kena ada ni. Mesti ada description of the soft document content. Okay, overview of menu, examples of report and so on. So, benda ni kena ada. Alright, di dalam user documentation. Yang ni boleh baca lah, tengok apa benda yang perlu ada. Okay, ni contoh. Okay, kemudian kita, apabila documentation tu semua dah siap, okay, semua documentation dah siap, semua testing dah ada. Okay, we need to go to the management approval. Okay, so dia kata after system testing is complete, you present the result to the management. Okay, yang ni dia lari pada tajuk sikit lah. Tapi saya pun tak pasti nak letak benda ni kat mana. So, saya letak je lah kat sini. Okay, maknanya semua benda bila dah siap semua benda tu, you have to present the testing results, all of reports that you have done. Okay, mesti kita present kepada management lah. So you should describe the test result, update the status of the required documentation, and then kita terangkan juga pasal input output dan sebagainya. Okay, kita terangkan semua benda lah kepada management. Okay, so if the system testing produce no technical, economical and operational problem, management determines a schedule for system installation and evaluation. Okay, bila dah testing semua dah settle, ni sepatutnya duduk kat testing ni. Okay, semua testing dah settle, then semua dah okay. Okay, so management akan buat decision bila nak install dan nak buat evaluation. Evaluation is different from testing. Testing, basically kita nak tengok ada error ataupun tidak, meet the requirement ataupun tidak. Okay, evaluation ni akan dibuat oleh orang yang lebih berpengetahuan. Okay, testing biasanya dibuat oleh user. Okay, kita nak tengok meet the user requirement ataupun tidak. Kalau evaluation ni dia lebih kepada orang yang lebih berpengetahuan, dia lebih pada management, dia lebih kepada orang-orang IT yang pakar-pakar. So itu akan dibuat oleh itu adalah evaluation lah. Okay. Kemudian masa system installation, okay, now you will carry out the remaining step in the system implementation, iaitu prepare a separate operational and test environment, provide training for users, okay, managers and also IT staff, perform data conversion, and then carry out post-implementation evaluation and also present the final report to management.
Okey. Jadi bila dah siap dah semua benda ni, apa lagi yang kita kena buat? Kita nak kena buat test satu lagi, operational and test environment. Okey. Kemudian kita nak kena sediakan semua benda ni lah. Alright. So untuk operational and test environment ni, okay, dia kata the environment for the actual system operation is called the operational environment or production environment. Okay, test environment ni pula adalah, dia kata the environment that analysts and programmers use to develop and maintain program is called the test environment. Dia macam gini lah, kalau awak betul-betul buat sistem, okay, guna PHP dan sebagainya, kalau test environment ni duduk dalam local host lah. Okay, bila sistem tu duduk dalam local host, okay, programmer, sistem analis boleh duduk godek-godek lagi. So, itu kita panggil dia sebagai test environment. Okay, tetapi apabila dia dah duduk dalam web hosting yang sebenar, okay, kalau benda tu secara web, okay, duduk dalam web hosting yang sebenar ataupun duduk dalam server sebenar, maka it is called as operational environment. Okay, so a separate test environment is necessary to maintain system security and integrity and protect the operational environment. So separate test environment ni kita mesti ada juga, okay, because we need to test the security and also the integrity. Okay. Alright. So apa yang ada dalam operational dan juga test environment tu basically benda sama je. Okay, kalau tengok sini test environment dan juga operational environment. Dia ada test data, dia ada procedures, dia ada programs. So basically benda yang sama. Cuma yang menggunakan ataupun yang tengok ataupun yang guna sistem tu adalah orang yang berbeza. Okay, so dalam test environment yang gunakan sistem tu adalah IT staff. Okay, yang duduk dalam operational environment adalah the real user. Tu je lah beza dia. Cuma benda yang sama tetapi users yang berbeza. Tujuan dia pun berbeza. Yang ni IT staff guna bukan untuk utilize all the data untuk dapatkan result dan sebagainya, tetapi dia nak test. Okay, tujuan dia tadi adalah untuk jaga sistem ni lah dari segi integrity, dari segi security. User diguna untuk tujuan kerja dia lah. Okay, next is training. Okay, training. First of all, we need to have a training plan. Okay, training plan. Sebab apa? To plan the training for the right people at the right time. Okay, so firstly, you have to identify who should receive the training and what training is needed. Okay, system training. Okay, siapa yang nak kena hadir dan apakah bahagian mana yang kita nak kena train the user. Okay. Okay, so system training, training ni dia ada tiga users ataupun tiga kelompok yang kita kena train. The first one is user. So ramailah ni sistem siapa dan sebagainya yang menggunakan sistem lah. And then the managers yang akan dapat output of the system. And then the IT staff. IT staff pun kita kena train juga. Okay, sebab training dia adalah untuk testing environment tu tadilah, untuk jaga sistem tu. Okay, so tiga bahagian ni ataupun tiga kelompok ni akan kita buat training. Okay, so jenis-jenis training ni ada banyak lah. Itu siapa yang akan buat training tu. Sama ada vendor training. Vendor training adalah training yang dianjurkan oleh vendor lah, yang mengeluarkan application tersebut. Okay, kemudian kita ada webinar, podcast and also tutorials. Yang ni pun biasanya akan dibuat oleh vendor ataupun yang pembuat sistem tu lah. Okay, kemudian yang ni kita buat secara online lah biasanya. Okay, benda ni secara online. Okay, outside training meaning that we have to keluarkan orang tu dan pergi training di satu tempat lah. Okay, kat sini biasanya akan ada training consultant, training institute. Okay, ada banyak training yang macam ni. Okay, tetapi normally kalau untuk application dia tak adalah sehingga ke outside training. Tapi ada. Okay, biasanya jarang lah. Tapi ada juga sistem yang memerlukan outside training. Okay, training tips. Dia kata the IT staff and user department often share responsibility for developing and conducting training program. So, dia kena share lah. Okay, share.
And then train people in group. Okay, jangan ajar seorang-seorang. Train people in group. Okay, select the most effective place to conduct the training. Okay, kalau macam sekarang ni, the most effective place adalah di rumah lah. Macam sekarang lah. Okay, nanti mungkin lain, okay, kena buat dalam lab ke, apa ke. Alright, provide the learning by hearing, seeing and doing. Okay, ni, kena buat, kena ada tiga-tiga unsur ni. Okay, and also rely on previous trainees. Okay, kalau kita dah ada trainee yang sebelum ni, so kita kena tengoklah hasil daripada trainee yang sebelum ni dan kita kena rely on that. Okay, interactive training, most people prefer hands-on training, maknanya kita suruh dia buat lah. Okay, kita suruh user tu menggunakan sistem tersebut. Okay, that is interactive training. Okay, online training maknanya kita ajar dia online, kita suruh dia buat sesuatu, kita sediakan. Okay, contohnya macam user manual. Kita letakkan user manual tu secara kata sangat detail, kita buat sangat detail supaya bila user baca user manual tu seolah-olah kita sedang melatih dia untuk mengguna sistem tersebut. Okay, dan benda tu kita hanya buat secara, kita letak di online je. Contoh macam saya bagi kat awak gitu, siapa-siapa yang group saya. Okay, saya bagi contoh user manual. So, itu boleh juga jadi sebahagian daripada online training. Okay, video tutorial, maknanya kita buat video lah. Okay, kita buat video untuk menggunakan satu-satu sistem. Okay, yang ni pun banyak ni. Ni dah banyak benda yang orang duk buat secara video tutorial dalam YouTube dan sebagainya. Okay, yang lain-lain tak adalah bahagian training. Okay, lastly is about data conversion. Okay, apabila kita dah start to implement the system, so salah satu benda yang kita kena buat adalah data conversion. So data conversion is an important part in the system installation process. Okay, dia kata during data conversion, existing data is loaded into the new system. Kalau data tu dah ada dalam bentuk database, maka dia akan kena migrate lah from one database to another database. Okay, migrate. Tapi kalau data tu tak ada lagi dalam database, so we need to key in the data. Okay, we need to key in the data. Masa ni lah akan perlu ramai kepada manusia-manusia yang kena bekerja sebagai orang yang masukkan data. Okay, because the system ataupun the database must be loaded with the data. Okay, so dikata depending on the system, data conversion can be done before, during or after the operational environment is complete. Okay, bergantunglah. Kalau macam saya kata online purchase system contohnya, so tak perlu pun before. Okay, tak perlu pun. Kalau perlu pun sikit lah berkenaan dengan produk. Okay, tetapi kebanyakan daripada data akan dimasukkan during. Okay, during the implementation. Maksudnya masa kita dah guna dah. Okay, kita dah guna sistem tu, okay, dan masa itulah data-data akan dimasukkan. And then dia kata you should develop a data conversion plan as early as possible. Okay, mesti ada plan juga untuk data conversion. Okay, bila nak buat dan sebagainya. And the conversion process should be tested when the test environment is developed. Bila nak kena buat conversion of data, when the test environment is developed. Maknanya sebelum kita launch satu-satu application tu lah. Okay. Kemudian data conversion strategy. Okay, dia kata you should automate the data conversion process. Okay, ni strategi dia secara automatic lah. So, ada boleh gunakan ODBC, Open Database Connectivity, ataupun nak gunakan middleware ke. Okay, so ini adalah semuanya untuk automate the data conversion. Okay, untuk data conversion security and control, okay, dia kata maintain strict input-output control during the conversion. Okay, maknanya kat sini kita kena betul-betul tengok lah. And dia kata ensure all the system control measures are in place and operational to protect data from unauthorized access. Okay, masa nak buat data conversion ni kita kena protect juga. Okay, kalau benda tu online lagilah kita kena ada high protection. Okay, kalau benda tu offline maknanya antara one computer to another pun kita dah kena buat protection. Okay, system changeover. Okay, bila kita dah siap data, okay,
The last step adalah untuk kita betul-betul implement sistem kita, betul-betul nak guna. Okay, so kita kena ada change over lah daripada sistem lama kepada sistem baru. So dia kata system change over is the process of putting the new information system online and retiring the old system. Old system ni tak kisahlah sama ada the computerized system ataupun manual system, tak kisahlah, tetapi it is the process of using ataupun implementing the new system, okay, and then retiring the old system. Alright, maknanya kita nak berhentilah guna sistem yang lama tu. Okay, so there are 4 types of changeover, okay, changeover methods. Okay, kita ada direct, parallel, operational, parallel, pilot and also phase operation. Okay, yang ni adalah changeover method. Okay, tengok satu persatu. Okay, kalau yang direct cut over, okay, direct cut over dia akan berhenti sistem lama, terus pakai sistem baru. Okay, okay, sistem A dengan sistem B. Sistem B adalah sistem baru, dia berhentikan terus, okay, sistem lama dan terus pakai sistem baru. Contohnya kalau lah bisa kata sistem untuk ambil order. Okay, so hari ni esok nak pakai sistem baru. So hari ni adalah hari yang terakhir ambil order tulis atas kertas. Contoh. Okay, so esok, start pada esok ambil order semua kena pakai sistem. So itulah direct cut over. Tak ada nak pindah-pindah data ke benda, bukan pindah data, maksudnya tak ada nak guna separuh ke, tak ada. Okay, dia direct, dia terus. Okay, yang parallel operation adalah yang kedua ni. Okay, parallel operation, dia akan gunakan both old and new information system secara simultaneously. Okay, so ni sistem lama, ni sistem baru. So akan ada masa sistem lama digunakan bersama-sama dengan sistem baru. Okay, contohnya macam ni lah, macam island dan juga U-Future. Okay, dia menggunakan parallel operation. Sebab kita masih lagi boleh buka island dan pada masa yang sama kita masih lagi boleh buka U-Future. Dan kedua-duanya adalah full operated. Okay, full operated. Jadi itu adalah parallel. Okay, kemudian pilot pula adalah ada old version, separuh dari ataupun sebahagian daripada operation ataupun proses yang ada dalam sistem lama digunakan bersama-sama dengan proses dalam sistem baru. Okey, sebahagian proses sistem baru dan sebahagian proses sistem lama run together. That is pilot. Okey, maknanya contohnya kalau untuk purchase, mungkinlah untuk katalog. Okay, katalog guna old system. Tapi untuk purchase guna new system. Okay. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah phased operation. Yang mana dia ada by phase lah. Dia lebih kurang macam pilot juga. Tetapi dia kata the implementation is in stages or modules. Okay. By module. Okay. Ada modul tertentu masih gunakan old system. And then dia akan sikit-sikit dia akan implement with the new system. Dia akan gantikan with the new system. Okay, itu adalah phased operation. Okay, so ini adalah 4 kaedah ataupun method in system changeover. Okay, nak berhenti sistem lama dan nak guna sistem baru ada 4 jenis lah. Okay, sama ada direct cut over, berhenti terus sistem baru 100% sistem lama, and then guna terus 100% sistem baru. Okay, and vice versa lah. Okay, yang kedua ni adalah parallel, dia guna sama-sama. Okay, sampai satu masa barulah sistem lama ni berhenti. Kalau yang pilot ni pula, dia sebahagian guna sistem lama, sebahagian guna sistem baru. Sampailah satu masa sistem lama ni dia akan hentikan. Dan kalau yang phased, okay, dia buat ikut modul. Okay, ada modul yang lama digunakan, ada modul yang baru, sehinggalah semua modul lama boleh diberhentikan. Alright. So itu adalah sistem changeover. So risk dan juga cost dia, tengoklah kalau yang direct cut over high risk tapi cost dia paling murah. Pilot, okay, pilot dengan phased dia sama je, okay.
dia medium-medium. Okay, medium-medium. Tetapi kalau yang parallel operation ni, dia risk dia paling low but the cost is very high. Okay, because dia kena run dua sistem dalam masa yang sama. Alright. Okay, so untuk post implementation task, okay, kena buat post implementation evaluation, yang mana kat sini kita kena assess the overall quality of the information system. Okay, so kat sini kena buat kena tengok dia punya accuracy, completeness, okay, user satisfaction, system reliability, tengok sistem tu memang membantu ataupun tidak, and then boleh maintain ke tak sistem tu. Okay, kot-kotlah susah nak maintain, so, rosak sana sini, tak tahu nak baiki kat mana. Okay, and then adequacy of the system control and security, tengok dia punya security and control macam mana. Hardware efficiency, boleh tak run dekat mana-mana ataupun dekat platform tertentu saja boleh run, platform lain tak boleh. So kena tengok. Okay, bukanlah maknanya bila kita dah siap satu-satu sistem tu, okay, settle dah, boleh lepas tangan. No. Okay. Kemudian we also look at the effectiveness of database, okay, performance of IT team. Manusia pun kita tengok how the IT team perform. Okay, bila dah siap satu-satu sistem. Okay, completeness and quality of the documentation. Tengok kat sini documentation lagi. Sebab tu jangan main-main dengan documentation. Okay, and then quality and effectiveness of training. Okay, tengok how our training give effect to the users. Okay, and also kat sini dia kata accuracy of cost benefit estimate and development schedule. Okay, kena tengok baliklah the overall. Okay, sama ada cost yang kita tanggung tu memang padan dengan apa benda yang kita buat. Okay, when evaluating a system, you should do what? Okay, interview the members, observe the user and also the computer operation, read the documentation, examine the source document, use questionnaire to gather information and also analyze maintenance and help desk logs. Okay, bila kita evaluate, benda-benda ni kita kena buat. Alright. Okay, so nak hantar final report kepada management, apa benda nak kena hantar? Okay, jadi this report should include the following. Final version of all system documentation. Sebab tu system documentation kita kena review. Jadi kita kena hantar yang final version yang dah cantik dah. And then plan modification and enhancements to the system that have been identified. Okay, kalau ada modification dan juga enhancements yang kita tengok. Okay, apakah enhancement? Sebab tu kita kena ada sistem tu ada version 1, version 2 dan sebagainya lah. Okay, recap all of the system development cost and schedule. Okay, kena tengok balik berapa cost, berapa banyak masa yang dah dihabiskan. Okay, comparison of actual cost dan juga original estimates. Tengok kurang ke, terlebih ke. Okay, and then post implementation evaluation, it has been performed. Okay, so secara overallnya how our system perform. Okay, so ini semua benda ni kita kena report kepada management. Okay, so saya rasa itu sahajalah untuk kali ni. Okay, untuk chapter yang ke-8 ni. So summary tau, boleh baca sendiri, tengoklah benda saya dah sediakan kat situ. Yang lain-lain tu yang saya tak terangkan tu, bacalah thoroughly pula, okay, sendiri. So that's all for this video. Okay, so kalau ada apa-apa boleh tanya dalam group. Alright. So itu sahaja. Thank you so much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.